Oy, 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 naglalaro. Naglalaro ako. Grow a garden. Ito, trillion. Pinapabardan ko pa to eh. So guys, pinapabardan ko pa to guys. Pinapabardan ko pa itong 2 trillion. Para hindi maging... Naging manlit. Pag to nagparadaysal, ako ay nanonood na laang. Pag ito nagbardan, yan, tinahin si mamatay sa Rainbow Project, Childburn, Puti, Moonlit, Cloud, Text, Android. Uy! Ano pala? Magsiselestial! Magsiselestial! Gago. Yung ano ko yung mga tool. Star over.
tinamaan na ng moonlight yun. Ililipat ka trowel. O dalawang star roller ay para lang sa Milo pag kumain arroz caldo. Na dapat nahalok sa munggo. Dapat nahalok sa munggo. Uy, nagbardan! Uy, nagsulustol! Kano na? 3 trillion! Oo. Oh! Oo, busog sila na. Tanggalo. Yan yung nagbardan, sabay sila. Pero nauna sa Adobo. Paldings. 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 Buti na lang. Celestial. Hindi na yata nagbablog naman. Celestial. Sa Milo kumain arroz caldo. Kilo almusal ko sa Saburado. dapat yung mas nasahog sa munggo. Pinapagbande sa mga Nawala yung bardon. mama. Walang celestial. Aray, tradition yan. Paradisal na yan kanina. Ay, nagka-celestial na pala yung bardon. 3.9. Ay, pag Pag celestial nung ano ko, talagang 1 trillion. Aabot na tong ano, malapit na sa 1 trillion. sana ito yung, sana sa update ito yung mag-molten. Pati yung laser ni Jandel. Ang gumain na Rosaldo. Dapat nahalok sa mundo. Salamat sa pura. Tatlong mutation na pag. Kumain arroz caldo. Ano yun? Maawag si Kampar na. Inaksip mo na. Iyabot na nga, 1 trillion. Para dyan. Kalay mantis. Try niya kami. Ayaw niya raw yung ano yung i-add yung Try mo Dragon this, Fly. ano? Gago kasi siya. Dragonfly nga eh. Putang gala orange tulip. Sige. Sige. Lugi ka dyan. 1K2. Sige. Oh. Sige. 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 Aksipo. Aksipo. Oh. Oh. Mukha. Di ka makaksi. Sige. 43 million lang to. Apocalypse yung mutation. Sige. Aba. Nay na Rosaldo. Ano ko? Hindi ka makakumpir. Woo! Let's go! Hujog sabay na pag kumain na arroz caldo. 1K, mas mahal yung tulip niya. Busog sa Milo pag kumain arroz caldo. Di pa rin masaleste. Oh! 87B. Nice. Okay na yan. Busog sa Milo pag kumain arroz caldo. Aura chick sagyang mahina kang aura chick ko bo. Oo. Pet check. Pet check. Pet check. Pet check. Ano? Huge check. Huge check. Kaming tatlo. May huge kaming tatlo. Busog sa Milo pag may berbe, may starfish, may kukal. Busog sa Milo pag palaman tong isa. Tinamon yung busog sa Milo pag kumain arroz caldo. Ilo almusal ko champurado. Ganito dapat yung nasa hug sa munggo. Iyo ba, lugi ako ba? Bakit? Tanggalong yun. Dito na ako nakasakay. Milo pag kumain arroz Uy, nakano pala ako. caldo. Ilo Nakalay. almusal ko champurado.